नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा विट एंड विजडम पार्ट 3। आम पार्ट 2 आउ पार्ट 1 पढ़ी सारी। पार्ट 2 आम ए जगह पढ़ी लास्ट ए जगह पढ़ी देन आम पार्ट 3 पढ़ा स्टार्ट करवा। फाइनाली द किंग कॉल अपॉन रामा। तो क्या किंग क्या पाक ना तेनाली रामा पाक कौन ना समस्ते सबार कौन कहते ठिया कहते कौन ना धान विषय जो धानर चाष हम ता विषय कहते। तो लास्ट किस समय पर कौन है ना राजा तेनाली रामा को पचार हाँ तो कौन है द चार्टर इन द कोर्ट डाइट डाउन आज ऑल आईज टर्न टू हिम। कौन है ना जो से जो राजदरबार जो गपसप चलता सागे सागे कौन है ना डाइट डाउन कौन है चुपचाप हो गए समस्त चुपचाप हो गला समस्त नजर क्या रहा ना तेनाली रामा रहा। हाँ देन रामा अप्रोच्ड द थ्रोन क्यारिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। एठी तेनाली रामा कौन करछंती ना सिंहासन आड़े जाउछंती गोटे प्लेट रे कौन करछंती ना बहुत सारा धान रखिछंती। हाँ बोइंग लो माने कौन नई नई की जाउछंती से स्टार्ट कले कौन योर मैजेस्टी हे महाराज आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। मु कौन गोटे क्रांतिकारी आ गोटे माने कौन ना जुग बदल दब सेमती गोटे धानर मंजी आनी। हाँ इफ दीज आर सोन जदि आपको आम बुणवा देन कौन हम ना द yield विल बी 3 times ग्रेटर दैन द करेन्ट रिजल्ट। माने जो फसलटा आमर कौन हम ना 3 गुण अधिक रहिबो। हाँ देन कौन है ना जमी जी कहते सागे सागे देखिए तापर कौन हो ना ए मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम वन ऑफ द कोर्टियर नोन फॉर हिज sarcasm whispered just loud enough to be heard I wonder if these are magic seeds next he will claim they grow without water। हाँ कौन कहते ना ए मर्मर स्वेप्ट माने कौन ना जी शुणिदेले समस्त मन में गोटे कौन ना माने देख गोटे कौ कथा शुणु शुणु समस्ते गुणगुण गुणगुण होती। तो सेमती कौन ना समस्त जिते जन से राजदरबार थे समस्ते कौन होती ना गुणगुण गुणगुण होती निज निज भितर कथा हाँ लगे भर कौन अच्छी ना जड़े लोक अच्छी कोर्ट माने से राजदरबार जन पर्सन अच्छी सी कौन कर सार्काजम माने कौन ना व्यंग मजाक उड़ा ना गोटे कमेंट मारिक कहूँ कौन ना आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। मुझे जानी जदि मैजिक सीड्स हो ये क्लेम कर ये कह तेनाली रामा कह कौन ना एमाने बिना पानी ही बढ़ीजी। देन कौन है आनादर मटड मैंने आउ जन भी सेमती कौन है ना कहला देख मटड माने मीनिंग कौन बिड़बिड़ हवा किंतु ये कौ सेन्स कह ना आउ जन भी कही ना कही सेमती व्यंगात्मक शैली। हाँ परहाप्स ही फाउंड देम ऑन द मून कौन ना ये बोधे आपको चंद्र आनी। हाँ देन स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट। स्नीकर्स रिपल्ड माने कौन ना समस्ते हसिले। हाँ समस्ते मुर्खी मुर्खी हसिले कमेंट मारिक। हाँ देन कौन द किंग फ्रोन्ड अनइम्प्रेस्ड माने कौन राजा किसी जानी पारे। हाँ राजा टेंशन रे माने अविचलित हो जा। हाँ हाँ तो कौन है द किंग फ्रोन्ड अनइम्प्रेस्ड दैट साउंड्स अब्सर्व ही muttered such cultivation would need special soil manure and pest and insect repellents। हाँ कौन कहते ना राजा ये कौन कहते ना किसी अविचलित हो जाती आउ कौन ना गोटे माने कौन कहले गोटे मजाक लगुच कौन एटा गोटे मजाकिया लगुच। देन कौन कहते ना सी भी सेमती धीरे धीरे कहते कौन ना ताले एमती ये जो चाष मे भी कौन ना बहुत स्पेशल माटी आ स्पेशल कौन आमर सार ता सहित आम भी जो आम जो रोग प्रतिरोधक जो मेडिसिन यूज करते भी अलग थी से कथा राजा पचार। इफ बाय चांस राजा कहते इफ बाय चांस समथिंग वेंट टू गो रॉन्ग समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर। कौन कहते ना ये किसी भी प्रोब्लेम है ताले आम मे भी आमर जो फार्मर मान अच्छे से बहुत क्षतिग्रस्त हे। हाँ देन कौन है ना राम स्माइल कौन कहते ना तेनाली रामा टे हसी देते कह हसी देते हसी देते देखिकी राजा टे आउ टे अविचलित हो जाए कौन हसिले कौन। हाँ दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी यहाँ सत ही पारे महाराज ये सत ही पारे बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विथ द सीड्स देमसेल्फ। कौन कहते ना मंजी सागर किसी इश्यू ना क्या सागर इश्यू अच्छी बट विथ द पर्सन हु सोज देम। जो लोकटा या बुणव ता डिपेंड करे जो लोकटा या बुणव ता डिपेंड करे बुझेला। देन कौन है ए हॉर्स फेल ओवर द कोर्ट आज रामास वार्ड हंग इन द एयर। कौन है जमी रामा को कथा शुणिले तेनाली रामा को कथा शुणिले समस्त मन में गोटे चुप्ति आसला समस्त नीरव हो गले। हाँ ए हॉर्स माने कौन ना समस्त मन में पार्टी चुप्ति समस्त चुप हो नीरव हो। हाँ
ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଇବ୍ରୋସ୍ ଫରୱାର୍ଡ, ମାନେ ରାଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଇଏ କଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲା, ଟେନସନ୍। ଏମିତି ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ସୋଜ୍ ଦ ସିଡ୍? କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯିଏ ତାକୁ ବୁଣିବ? ସ୍ପିକ୍ସ କ୍ଲିୟରଲି ରାମା। କ'ଣ କହିଲେ? ରାମ ତମେ ଭଲସେ କୁହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମ ଗ୍ଲାନ୍ସଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ କୋର୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା, ରାମ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ପକାଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଥିଲେ। ହିଜ୍ ସାର୍ପ ଗେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ନଜର, ତାଙ୍କ ସାର୍ପ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ମିଟିଂ ଦ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ଟିୟର୍ସ। ହଁ, ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଫ୍ one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest। କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଜଣେ ବି କ'ଣ କରିବନି ନା ଫସଲଟାକୁ ଭଲସେ କେୟାର କରିବନି, ଭଲସେ ଫସଲଟାକୁ ବୁଣିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କେହି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେନି। ହଁ, ହି ସେଡ୍ ପଜିଂ ଫର୍ ଇଫେକ୍ଟ। କ'ଣ ନା ସେ ଟିକେ ରହିକି କହିଗଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହାଡ୍ ଏ ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ନିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ସୋଇଂ। କ'ଣ କହିଲା, ଆଉ ଯଦି ଲୋକର କ'ଣ ନା ହାଇ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଣିଲା ବେଳେ, ତାହେଲେ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସିଡ୍ ସ୍କାଟର୍ ଅନଇଭେନଲି। ଯଦି ମନେକର ସେ ହାଇ ମାରିଦେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବୁଣିବା ଯେମିତି ପରିମାଣରେ ବୁଣିବା କଥା, ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବୁଣିବା କଥା, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ କି? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ କଥା କହିବା କଥା, ଉଡ୍ ନଟ୍ ଦ ସିଡ୍ସ ସ୍କାଟର୍ ଅନଇଭେନଲି, ମାନେ କ'ଣ ଅସାଇଜ୍ ହେଇକି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବନି କି? ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ତାକୁ ବୁଣିବ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରପରଲି କେୟାରରେ ବହୁତ ସାଇଜ୍ରେ ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ କୋର୍ଟ ଇରପ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଲାଫ୍ଟର। ହଁ, ଇଣ୍ଟୁ ଲାଫ୍ଟର। ଦ କୋର୍ଟ ଇରପ୍ଟେଡ୍, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ହଁ, କ'ଣ ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଏର୍ଲିୟର ସାର୍କାଜମ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲା। କ'ଣ ଦେଖେଇଲା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ହଁ, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ କହିଲାଣି। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଭେନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡ, ମାନେ କ'ଣ ନା ରାଜା ବି କ'ଣ ହେଲେ ନା ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟିଭଲି ୟର୍ନଡ୍। କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ବି ଶୁଣିକି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟିଭଲି, ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ହାଇ ମାରିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ହାଇ ମାରିଦେଲେ। ରାମ ୱାଚ୍ଡ ହିମ୍ କିନ୍ଲି, କ'ଣ କିନ୍ଲି, ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍, ୟୋର ମାଜେଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନିୱାନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ହୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୟର୍ନ। ରାମ କ'ଣ କଲେ ନା ୱାଚ୍ଡ ହିମ୍ କିନ୍ଲି, ମାନେ କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ମାନେ କେମିତି ନା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜଣେ ହାଇ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି, ଏମିତି ଜିନିଷ। ହଁ, ତ ତେନାଲି ରାମା ୱାଚ୍ଡ ହିମ୍ କିନ୍ଲି ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍, ଆଗ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ କହିଲେ, ୟୋର ମାଜେଷ୍ଟ୍ରି, ହେ ମହାରାଜ, ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନିୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ଏମିତି ଯିଏ କି ହାଇ ମାରିବନି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଜ୍ ବ୍ରିଦିଂ, ଆମେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେମିତି ହାଇ ମାରିବା ବି କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ବୁଝିଲା। ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଡନ୍। କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ରାଜା ଯେଉଁ ଏଠି ରାଜ ଦରବାରରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। କ'ଣ ନା ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୱାରେଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ କୁଇନ୍। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲା ନା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ହି ରିମେମ୍ବର୍ଡ ସ୍କୋଲ୍ଡିଂ ଅର୍ ହାର୍ସଲି ଫର୍ ୟର୍ନିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ରିସାଇଟେଡ୍ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍। କ'ଣ କହିଲେ ନା ରାଜା ଯେତେବେଳେ କବିତା କହୁଥିଲେ, ରାଣୀ ହାଇ ମାରିଦେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ସଲି କହିଥିଲେ, ବହୁତ ଖରାପ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଏବେ କ'ଣ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ହାଉ ଅନଫେୟାର ହି ହାଡ୍ ବିନ୍। କ'ଣ ନା ରାଜା ଏଠି କେତେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟର୍ନିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଇ ଉଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ହର୍ ଗେସ୍ଚର ସୋ ପର୍ସନାଲି। କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ଏଠି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ୟର୍ନିଂଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁନି, ହଁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ କ'ଣ ଏତେ ପର୍ସନାଲି ନେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହାଇ ମାରିବା ଭାବଟାକୁ କେବେ ମୁଁ ଏତେ ପର୍ସନାଲି ନେଇନଥାନ୍ତି। ହି ଥଟ୍ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଂ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ। କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଟା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନିଂ ଦ କିଙ୍ଗ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ କୁଇନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସଫ୍ଟେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିରୁମ୍ବଲମ୍ବଲ, ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହି ବିଗାନ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ଜେଣ୍ଟଲ୍, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫୁଲିସ୍, ଆଇ ସି ନାଉ ଦ୍ୟାଟ୍
आई ओवर रिएक्टेड, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी। कौन कहते ना स्नेह शब्द बहुत धीर भाव में कहते कौन ना मुझे बहुत बोकामी कर हाँ मुझे देखुची मुझे बहुत अधिक अधिक तुमको कहीगली अधिक रिएक्ट करगली कथार कौन है मो गर्व को लेकिन अंध हो जाइली आ सो सॉरी मत क्षमा कर दियो। हाँ देन कौन कहते द क्वीन हु हाड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, जो क्वीन कौन करते ना अपेक्षा करते ये मोमेंट में। हाँ स्माइल कौन टे हसते रिप्लाई कले इफ यू लाइक तुम यदि चाहब वी कैन लीव दिस क्वारेल बिहाइंड अस, आम झगड़ा को भूल जापर। हाँ आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन योर पोएम, मु बहुत इंटरेस्टेड तुम पोएम शुणापी। हाँ देन तेनाली रामा कौन कह रामा हु हाड orchestrated the settlement felt victorious, माने कौन orchestrated माने कौन ना सॉरी orchestrated माने कौन ना जी कौन ना प्लान करथिले कौन जी प्लान करथिले सेटलमेंट टाको कौन है गोटे जीत मिलला जीतबार गोटे भावना आसला। हाँ द किंग एंड द क्वीन latter presented him with valuable gifts, किंग और क्वीन रे कौन करछन ना तांके valuable gift देछन खुशी है फॉर हिज सर्विस तांकर काम पई। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड, से जो दी जन माड़ होइतले एबे कोन तांको भीतर बॉन्ड पुन थरे कोन ला बनी गला पुन थरे सान कथा करथले खुशीर संसार पुनी गडी उठला बुझिला। एंड द पैलेस ब्रिम्ड वन्स अगेन विथ जॉय एंड लाफ्टर, कौन है पैलेस ब्रिम्ड माने कौन ना पुणी थे पैलेसटा कोलाहल हो गला। रानी को आसिया गोटे कोलाहल प्रकार थिला कोलाहलपूर्ण थिला, रानी जेहेतु आसी नथिले कौन कोलाहलटा बंद हो जाइथिला बहुत एका एका लगुला खाँ खाँ लगुला। बर्तमान कौन है रानी पलि आछिचंती राजा रानी सब ठीक ठाक हो जाइए तबे पैलेस कौन होइछि ना पुणी थे कौन ना पूरा पूरी कौन ना कोलाहलपूर्ण लगी। ये आमर सरला यहाँ हूँ पार्ट 3। आप भिडियो भल लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ को पार्टा बुझेलानी कमेंट करेंगे आ नेक्स्ट पार्ट रे मु ट्राए करी जे कौन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने। धन्यवाद।